थैंक यू वेरी मच जी। मैं अपनी जो कल मैंने पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई है, मैं उसकी जो तफसीलात हैं वो कौम के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जो मुझ पर जो केस बनाया गया और जिसके नतीजे में मुझे सज़ा हुई इलेक्शन से पहले, 2018 के इलेक्शन से पहले अडियाला जेल में मैं और मेरे वालिद हम रहे। पनामा, मशहूर ज़माना जो पनामा केस था, उसमें जिसकी अपील की सुनवाई इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है, तो उस सज़ा के बाद कुछ ऐसे शॉकिंग हकाइक मेरे सामने आए, कौम के सामने आए। एक सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसी हाई कोर्ट के जज जिसके बाहर मैं अभी खड़ी हूँ, उन्होंने शॉकिंग रेवोल्यूशंस किए, शॉकिंग उन्होंने जो हकाइक हैं वो कौम के सामने रखे। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया ऑन रिकॉर्ड, बाहर से शायद वो खिताब कर रहे थे, उनकी वीडियो है। इसके बाद उन्होंने अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दस्तखत के साथ उन्होंने अपना बयान हल्फी जमा कराया, और वो हकाइक आज मैं कौम के सामने अपने केस के तनाज़ुर में एक दफ़ा फिर रखना चाहती हूँ। और वो ये हैं कि उन्होंने कहा कि उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज़ हमीद साहब, अब मेरी बात को बीप नहीं करना, जनरल फैज़ हमीद साहब उनके पास तशरीफ़ लाए और उनको कहा कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को आपने इलेक्शन से पहले बेल नहीं देनी, और अगर आपने उनको बेल दी तो मेरी 2 साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। और फिर उनको ये कहा कि अगर उनको सज़ा हो जाती है, सज़ा हो जाएगी, तो उन्होंने ये कहा कि आपको कैसे पता है कि सज़ा हो जाएगी? आपको वर्डिक्ट का पहले से कैसे पता है? खुद चल के उनके घर गए। तो मैं आज ये बात मैंने अपनी दरख्वास्त में भी लिखी है, और मैंने ये कहा है क्योंकि इससे ये साबित होता है कि मेरा केस जो है वो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने न सिर्फ ये कि उस केस को बनाया, उस केस को चलाया, उस केस में सज़ा दिलवाई जज बशीर के कोर्ट के थ्रू, और फिर उसके बाद यहाँ तक नहीं, उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि कोई ऐसा बेंच ना बने जो 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज को बेल ना दे दे, क्योंकि अगर उसने बेल दे दी तो इलेक्शन से पहले मरियम और नवाज शरीफ साहब बाहर आ गए तो मेरी तो 2 साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी? वो 2 साल की मेहनत ये थी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को कमज़ोर किया जाए, उसको गिराया जाए, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पनामा करके उसको जीआईटी के सामने पेश किया जाए, वो जीआईटी जिसको आईएसआई का एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर चलाता है, और उसके बाद आप उसके खिलाफ आप फैसला देते हैं, आप उसको पनामा की बजाय इकामा पर निकालते हैं, फिर आप इलेक्शन चोरी करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, उसके जो जितने भी लीडरान हैं, उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो अहदेदारान हैं, उनके ऊपर आप मुकदमे बनाते हैं, उनको कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को छोड़ दें और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन ना लड़ें, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ें, और जो आपकी बात नहीं मानते आप उनको सज़ा देते हैं, सज़ा के तौर पे आप उनको या तो हरवा देते हैं या उनके ऊपर आप मुकदमे बनवाते हैं।
اور اس کے بعد آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بیل نہ ملے. تو میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے, انہی کا چلایا ہوا ہے. یہ سزا بھی انہی کے ایما پر انہی کی کوششوں سے دی گئی ہے. اس لیے میرا یہ مقدمہ بالکل سٹینڈ نہیں کرتا. اور میں نے اپنی درخواست میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ جو پاناما بینچ کے ججز تھے وہ ہمارے خلاف درخواست گزار بنے. پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا جب سے نیب بنا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا. نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ریفرنس آتا ہے تو جو نیب کا چیئرمین ہے وہ اس ریفرنس کو دیکھتا ہے, میٹنگ بیٹھتی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ وہ لیگلی اس میں اتنا دم ہے, وہ اس کو ایگزامن کرتا ہے. لیکن میرے کیس میں, میاں صاحب کے کیس میں, نیب نے اس تکلف کی کوشش ہی نہیں کی. انہوں نے اس ایکسرسائز سے گزرنا مناسب ہی نہیں سمجھا, کیونکہ آرڈرز تھے اوپر سے, تو انہوں نے بغیر دیکھے انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ ریفرنسز انہوں نے درج کر لیے. پھر ہم پر مانیٹرنگ جج بھی بیٹھ گیا, ڈے ٹو ڈے ہماری ہیئرنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ سزا ہوئی. تو 2 سال کی محنت تو پوری قوم کے سامنے آ گئی. میں کل آج میڈیا کی رپورٹس بھی پڑھ رہی تھی, کچھ اخبارات کی رپورٹس پڑھ رہی تھی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کی مجبوری ہے, میڈیا کے اوپر بہت پریشر ہے, آپ میری باتوں کو نہیں چلا سکتے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ مریم نے شاید کسی ادارے کے اوپر حملہ کیا ہے, مریم نے کسی ادارے کے وقار پر حملہ کیا ہے. تو میں یہ بات آج واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جو آرمڈ فورسز ہیں, پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں, وہ کسی بھی کنٹروورسی سے, کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہونی چاہیے, اور کسی ایک فرد کی حرکات کو جو اس کے ذاتی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں ادارے کا نام نہیں دینا چاہیے. ادارہ ملک کا ادارہ ہے, ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے, وہ کسی فرد واحد کا ادارہ نہیں ہے. اور جب فرد واحد ادارے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے پاس اپنی جو ایکسیسز ہیں ان کا جواب نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سوال کہ جب ایک فرد واحد جس کا نام جنرل فیض حمید ہے, اگر وہ ایک ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کے گھر جاتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ فلاں بینچ بناؤ, فلاں بینچ نہ بناؤ, تو کیا وہ ادارے کے وقار میں اضافہ کر رہا ہے؟ جب وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہوتا ہے, جب وہ ایک منتخب وزیر اعظم کو سازش کے ذریعے اقامہ پہ نکلوانے کی کوشش کرتا ہے, جب وہ منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے, جب وہ ججز سے بینچ بنواتا ہے, توڑواتا ہے, جب وہ یہ پریشر ڈالتا ہے اور غیر قانونی کام کے لیے ججز کو مجبور کیا جاتا ہے, تو وہ ادارے کے وقار میں اضافہ کرتا ہے. جب اس کو وہ تاثر دیتا ہے جج کو جا کے کہ اس کو پتا ہے کہ ورڈکٹ کیا آ رہا ہے. بھئی جج بشیر صاحب نے کیا ورڈکٹ دینا ہے, آپ کو کیسے پتا ہے کہ ورڈکٹ کیا آ رہا ہے؟ تو جب آپ ورڈکٹ کی اناؤنسمنٹ ورڈکٹ کے اناؤنس کیے جانے سے پہلے کرتے ہیں تو کیا آپ ادارے کے وقار میں اضافہ کرتے ہیں؟ جب آپ کو جو اس ادارے نے یا قوم نے یا آپ کے ملک نے یا آئین نے آپ کو جو عہدہ دیا ہے, جب آپ اس عہدے کا غلط استعمال کرتے ہیں, جب آپ اپنے جو آئینی قانونی اختیارات ہیں جب آپ ان سے تجاوز کرتے ہیں اور آپ کے ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں, اور آپ کے کیے ہوئے جو بھی آپ نے اس طرح کی زیادتیاں کی ہیں, جب اس کی وجہ سے پورے ادارے پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے, تو کیا آپ اس ادارے کے وقار میں اضافہ کرتے ہیں؟ اور
तरक्की करते हुए पाकिस्तान को आप जो है वो अपने ज़ाती मफाद की खातिर अंधेरों में धकेल देते हैं उस 2 साल की मेहनत के नतीजे में, तो क्या अपने इदारे के वक़ार में आप इजाफा करते हैं? अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो मुल्क की ताकत है, हमारी ताकत है, कौम की ताकत है, लेकिन उस ताकत को जब कोई फर्द वाहिद अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करता है, अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो इदारे की कौन सी खिदमत करता है? मैं उम्मीद करती हूँ, और मैं ये भी बता दूं कि ये मेरी ज़ाती पिटिशन नहीं है, मैं एक बहुत छोटी सी इंसान हूँ, ये मेरी ज़ाती पिटिशन नहीं है, ये ज़ाती एप्लीकेशन नहीं है, ना मेरी ज़ात का मुकदमा है, ये उस अदलिया का भी मुकदमा है जिसको ये इस किस्म के किरदार जो हैं सामने रख के उनको दागदार करते हैं, उनको प्रेशर में लेके आते हैं, ये उनका भी मुकदमा है। और देखें, साकिब निसार साहब एक मिसाल है, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहती थी, लेकिन क्योंकि अब तारीख में ये बातें जा रही हैं तो ये बात मैं कौम के सामने रखना चाहती हूँ कि साकिब निसार साहब से जो भी फैसले लिए गए दबाव में, मुझे नहीं पता था उन पर क्या दबाव थे और क्या उनकी कमज़ोरी थी जो इनके हाथ में थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अदलिया का जो वकार है, तकद्दस है, उसको पामाल किया, नवाज शरीफ साहब को उन्होंने एक इस तरह का उनके साथ वो कर लिया कि उससे ज़ाती रंजिश की बू आने लगी। बार बार जो भी मुकदमा होता था उसमें सज़ा नवाज शरीफ को होती थी और उनको ना सिर्फ ये कि ना अहल किया बल्कि पार्टी सदारत से हटा दिया। तो जब इस किस्म के जो अदलिया के ऊपर वार होते हैं तो आज आप देखें, जनरल फैज़ साहब तो नज़र नहीं आते, लेकिन साकिब निसार साहब पूरी दुनिया के लिए आज इबरत का निशान है। वो आज पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते, वो आज किसी की फौतगी में, खुशी में, गमी में नहीं जा सकते, क्योंकि उनको पता है कि लोग उनसे सवाल करेंगे। तो इस तरह जब अदलिया का चेहरा दागदार किया जाता है, अब आप ये देखें, जस्टिस खोसा साहब, अजमत सईद साहब, इन्होंने जो बातें की, गॉड फादर कहा, उन्होंने सिसिलियन माफिया कहा, तो ये हमारे चेहरे पे दाग नहीं है, ये दाग जो हैं ये उनके अपने किरदार पे लगे हैं। तो ये पीछे कौन था, मैंने आज कौम के सामने ये बात वाजे कर दी। तो ये मीडिया की भी जंग है। आपने कल मेरी पिटिशन नहीं चलाई, आपने पिटिशन में से जो ऐसी बातें थी जिनको आप चला सकते थे आपने चला दी। मैं आपको कसूरवार नहीं कहती, मैं ये समझती हूँ कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर्स हैं और इन्हीं प्रेशर्स की मैं आज बात कर रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि ये प्रेशर्स हमेशा के लिए ना रहें। तो ये जंग आपकी भी है, ये जंग अदलिया के वकार की बहाली की भी है, और ये जंग जो है ये वो जंग है जिसके नतीजे में मैं अब अदलिया जो है मैं इसका भी समझती हूँ कि ये इनका भी इम्तहान है। अगर ये अदलिया चाहती है कि इसी तरह प्रेशर्स में ये फैसले इनसे लिए जाते रहें, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हवाला दूंगी। उनकी जो मीटिंग में कोर्ट के रिपोर्टर्स के थ्रू चीज़ें बाहर आई, उन्होंने खुद इस पे तशवीश का इजहार किया है कि ये जो परसेप्शन है वो जड़ पकड़ रहा है कि जजेस के ऊपर प्रेशर्स हैं और जजेस प्रेशर्स में फैसला करते हैं। तो उसमें आइन और मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जिसमें इस तरह के प्रेशर्स एक्सर्ट किए जाते हैं, तो उस मुल्क का फिर वही हाल होता है जो 2 साल की मेहनत के नतीजे में आज 4 साल बाद पाकिस्तान का हाल है। तो 2 साल की मेहनत से पहले का तरक्की करता हुआ पाकिस्तान आप देख लें और 2 साल की मेहनत के बाद आज का पाकिस्तान आप देख लें, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान किसी जंग से गुजर के आया है। तरक्की करता हुआ पाकिस्तान अब बिल्कुल तनज़्ज़ुली करता हुआ पाकिस्तान है, और उसी 2 साल की मेहनत का नतीजा है कि पाकिस्तान मुल्क के अंदर महंगाई का शिकार है और मुल्क के बाहर तन्हाई और रसवाई का शिकार है। ये उसी 2 साल की मेहनत का नतीजा है। और आज मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पंडोरा पेपर्स और ये जो बाकी इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं, तो आज कहाँ है JIT? आज कहाँ है वो दरखास्त गुजार, उसको कौम ढूंढ रही है। जो JIT जो पैनामा साजिश केस को लेकर गया था, पैनामा पेपर्स को लेकर गया था अदालत में, आज कौम उस दरखास्त गुजार को ढूंढ रही है और आज कौम उस जस्टिस खोसा को भी ढूंढ रही है जिन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि लाएं दरखास्त मेरे पास, हम सुनते हैं।
क्योंकि दरखास्त का फैसला तो पहले ही हो चुका हुआ था। तो आज कहाँ है वो JIT जिसको एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर चलाता था? मैं आपके सामने विटनेस हूं, जब मैं JIT के सामने पेश हुई तो मुझसे सब सवाल उस रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने किए, बाकी लोग डमी बन के बैठे हुए थे। ना नैब के नुमाइंदे ने कोई सवाल किया, ना बाकियों ने कोई सवाल किया, वो दबे हुए बैठे हुए थे। सब JIT को जो ड्राइव कर रहा था वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर था, रिटायर्ड ISI का, और पीछे से जनरल फैज साहब कर रहे थे। तो आज बताएं मुझे, आज कहाँ है वो पैनामा बेंच? आज कहाँ है वो नैब जिसने डे टू डे हमारा केस चलाया, नवाज शरीफ साहब का केस चलाया, कई सैकड़ों पेशियां हमने भुगती? तो आज कहाँ है वो सब? आज वो माहौल क्यों नजर नहीं आ रहा? जब आपसे सवाल होता है तो आप ये कहते हैं कि मैं हिसाब नहीं दे सकता, क्योंकि अपने जो दिए गए तोहफे हैं उनका हिसाब नहीं दे सकता क्योंकि गैर मुल्की सरबराह नाराज होते हैं। भैया आप गैर मुल्की सरबराहों को छोड़ दें, वो नाराज होते हैं, कम से कम ये तो बता दें कि आपने कौन से तोहफे लेके जेब में डाले। और आज जब आपके सामने इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं तो आप मुझे ये बताएं कि वो स्कैंडल्स जो हैं उसके लिए आपने अपने जो कौन सा वो है जिसको इन्होंने टास्क दिया है अकाउंटेबिलिटी का, इंस्पेक्शन कमीशन, जिस इंस्पेक्शन कमीशन को आप खुद चला रहे, वो इंस्पेक्शन कमीशन आपकी ATMs के बारे में क्या तहकीकात करेगा? तो आज वो मेहनत हमें कहीं नजर नहीं आ रही। और जब इमरान खान साहब ये कहते थे, हम सुन के कान पक गए कि नवाज शरीफ अंपायर को साथ मिला के खेलता है। मेरी इस दरखास्त के जरिए आज कौम पर वाज़ेह हो गया कि इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की। पहले हम उसको भी 2014 से वो शुरू हुए, धरनों से जो बात शुरू हुई, और उसके बाद आज तक वो अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं, और उस अंपायर का नाम है जनरल फैज हमीद। तो मुझे इन बातों का जवाब चाहिए। और ये बात जब कहते हैं हम ये बात जब कहते थे तो कहते थे कोर्ट में क्यों नहीं लेके जाते, नाम क्यों नहीं लेते? आज मैंने नाम भी ले लिया और कोर्ट में भी ले गई। तो आप कोई सवाल है तो करें। मैडम ये बताएं कि जिस तरह इमरान खान ने पैनामा पेपर्स को कोर्ट में लेकर गए थे, क्या मुस्लिम लीग नून पेंडोरा बॉक्स और पेंडोरा पेपर्स को कोर्ट में लेकर जाएंगे? देखिए, मुझे तो इंतजार है कि जस्टिस खोसा साहब आएं और मुझे कहें। इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, मुझे तो जस्टिस खोसा ने नहीं कहा कि आओ और लेके आओ पैनामा पेपर्स, मैं फैसला करता हूँ, पेंडोरा पेपर्स लेके आओ। जी कयूम सदीकी साहब जी। अच्छा, आपने अभी जनरल फैज का नाम लिया, आपने चलाया? आप कोर्ट में तो आई हैं, क्या आप कमर जावेद बाजवा साहब को ये तमाम चीजें लिख के भिजवाएंगी कि आपका एक ऑफिसर इस तरह डेमोक्रेसी के खिलाफ मैनिपुलेट करके और साजिश करता है? मेरा ख्याल है कि मेरी पिटिशन में हर चीज सामने आ चुकी है, और उसका सही होने का सबूत ये है कि जब ये इल्ज़ामात जनरल फैज हमीद साहब पर लगे, वो DGC थे, और इल्ज़ामात लगाने वाले जो हजरत थे वो सिटिंग हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी थे। और जिस शख्स के बारे में वो इल्ज़ामात लगे, वो शख्स इस पाकिस्तान का 3 दफा का मुंतखब वजीर आज़म था, और इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का आज भी सरबराह है। तो ये कोई नॉन सीरियस एलिगेशंस नहीं थे, ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको कारपेट के नीचे स्वीप कर दिया जाता या जिस पे आंखें बंद कर दी जाती। मैं ये समझती हूँ कि अगर इन इल्ज़ामात में सच्चाई ना होती तो आज तक न सिर्फ ये कि उसकी तरदीद आ चुकी होती, बल्कि पूरी कौम तरदीद को सुन भी लेती। तो तब भी तरदीद नहीं की गई क्योंकि वो बात सच थी। आज भी 3 साल गुजरने के बावजूद उसकी तरदीद नहीं हो सकी। तो क्योंकि एलिगेशंस इररिफ्यूटेबल हैं, हकायक कौम के सामने हैं, गवाहियां कौम के सामने हैं, और मैं ये भी उम्मीद करती हूं कि इस अदालत से जिसके आगे मैंने ये पिटिशन रखी है या ये एप्लीकेशन रखी है, मुझे इंसाफ मिलेगा। और हर इंसाफ जो है वो कहते हैं कि ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए नजर भी आना चाहिए। कौम को नजर आना चाहिए कि जस्टिस शौकत अजीज साहब को भी बुलाएं, उनसे हल्फ लें कि जो उन्होंने बात की है उस पे वो
کیا کہتے ہیں, اور جنرل فیض حمید صاحب کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں, ان سے پوچھیں, ان سے بھی حلف لیں کہ وہ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرے خلاف یہ الزامات جھوٹ ہیں, اور اگر جھوٹ ہوتے تو بہت پہلے تردید آ چکی ہوتی, کیونکہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا. سٹنگ ڈی جی سی پر الزامات لگے تھے, اور اگر یہ پہلا آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے, اگر آپ نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا ہوتا تو آپ کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, اور آپ چپ صرف تب کرتے ہیں جب آپ کے دل میں چور ہوتا ہے, جب آپ نے وہ کام کیا ہوتا ہے. تو 3 سال گزر گئے, کوئی بھی تردید نہیں آئی بالکل, بلکہ الٹا شوکت عزیز صدیقی صاحب کو سزا ہو گئی سچ بولنے پر. تو یہ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اس عدالت سے مجھے انصاف ملے گا, اور ڈی جی سی صاحب کو بھی یہاں, اور جو اب ڈی جی آئی ایس آئے ہیں ان کو بھی کھڑا کریں گے, ان سے حلف لیں گے, وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنی بات کریں گے. تو یہ جو انصاف ہے یہ قوم کو ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. دیکھیں, یہ بہت قبل از وقت بات ہے. جو شخص اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہو اس کا احتساب ہونا چاہیے. اس کو بلکہ اتنے بڑی ان کی گلیئرنگ چیزیں ہیں, شاید 73 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی, تو اب تو ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ اس قسم کے شخص کو کوئی اور عہدہ دے دینا, اور وہ بھی اتنا امپورٹنٹ عہدہ دینا, یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ قوم کے منہ پہ تماچا ہے, آئین اور قانون کی حکومت کے منہ پہ تماچا ہے. اچھا میڈم, آپ نے بار آپ کر لیں. میڈم, آپ کی جماعت کے بارے میں یہ تاثر کیا جاتا ہے کہ آپ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, شہباز شریف پرو اسٹیبلشمنٹ. آپ مجھ سے میری بات کریں, شکریہ, میں اپنی بات کر رہی ہوں نا. جماعت کا پورا یہ شہباز شریف صاحب کون اعتماد کے اوپر ہے, آپ کے ساتھ اسٹینڈ کر رہے ہیں اس اپلیکیشن کے اوپر, پٹیشن کے اوپر. آپ مجھ سے تھینک یو, یہ جماعت کی بات نہیں ہے, یہ میری پٹیشن کی بات ہے جو میری ذات اور نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہے, اور نواز شریف صاحب اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے, اور یہ ہماری اپنا جنگ ہے, ہماری اپنا کیس ہے, ہم لڑ رہے ہیں نا, جماعت کو بیچ میں نہ لائیں. آپ نے شوکت صدیقی صاحب کے بیان کو بنایا ہے اپنی اپلیکیشن میں, یہ صرف آپ کے پاس یہ بیان ہی ہے یا کچھ ویڈیوز تھی جیسے اسحاق ڈار صاحب دریا کے پار بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسی ویڈیوز ہیں جو دھماکے دار ہیں, اور آج آپ نے جو بیان کیا, آپ نے آج سے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ آر یا پار کی سچویشن پہ میں جا رہی ہوں, کیا آر یا پار آج ہو گیا یا کوئی اس کے بعد بھی کوئی ٹریلر آنا, یا یہ صرف ٹریلر ہے کوئی ابھی؟ دیکھیں, شوکت عزیز صدیقی صاحب کی گواہی کوئی چھوٹی گواہی نہیں ہے, یہ کوئی ایسے شخص کی گواہی نہیں جس کو دنیا جانتی نہیں تھی, اور یہ گواہی انہوں نے تب دی تھی جب وہ سٹنگ ہائی کورٹ کے جج تھے, سٹنگ جج نے دی تھی, کسی عام انسان نے نہیں دی. اور اس کے بعد اس کو کورابوریٹ کرتے ہیں وہ سارے انسوئنگ ایونٹس, جس میں جو ارشد ملک صاحب مرحوم جو ہیں ان کا ویڈیو پہ بالکل ایک ایسا بیان ہے جو ہر چیز کو کلیئر کر دیتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو اب اور کیا ثبوت چاہیے؟ باری کر لیں. آج کی پٹیشن پہ رہیں ہم, اگر اور کوئی پٹیشن سے ایپلیکیشن سے متعلق سوال ہے تو بتائیے. اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ سرتاپا ویڈیو ہونے کے باوجود اور معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہونے کے باوجود چیئرمین نیب کا تسلسل رکھا کتنا چیئرمین؟ دیکھیں, یہ جو تسلسل کی بات ہوتی ہے نا, اسی شخص کو برقرار رکھ, اس کا مطلب ہے کہ پیچھے میلیفائڈی انٹینٹ ہے, اور یہ ڈیل ہوئی ہوتی ہے کہ تم میرے دشمنوں کو وکٹمائز کرنا, میں تمہیں ایکسٹینشن دیتا جاؤں گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو ایکسٹینشن دینا غیر قانونی ہے. شوکت عزیز صدیقی کی تو آپ ہٹا دیتے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں, اور چیئرمین نیب کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں اور اس گناہ کے تسلسل کے لیے آپ یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. تو یہ ایکسٹینشن نہ صرف یہ کہ غیر آئینی ہے بلکہ غیر قانونی ہے, اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو کسی بھی کورٹ آف لاء میں وہ سٹینڈ نہیں کرے گی بلکہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگی, اور ہونی چاہیے. بھئی انہوں نے جب کہا ہے تو ان سے پوچھ لیں.